ko gomye yana ma ko gomye relam yakada sinmira gomde relam yakada mara gomde relam yakada zulsa gomde relam yakada faso gomde relam yakada. Yasida Savan TV get ba fagil kepi Savan FM kelar ba fagil kepi ne yibero ne arzum dari yibero tunda ya arzum dan pila. Savan TV jet ba fangil chapi ne Savan FM telgar ba fangil chapi ne arzum dari bewo tirunda ya arzuma avril kiu rasampiga la nula wotone runda meleme ya arzuma rampila nula wotone yumda poa ya rasam kopala rasma nula wotone yumda poa arti elementum so abakana zo kelebo son tolo to nunda yibe wati tatondo te dikanta hade render pusambene yamba anebni swajil chapi sentil gatondo e sambe zeni nga fajil chapi bire pusam runda yibe wa tirunda arzuma ya elemente inampama amediam yo radio namba masinda moi sa ne television wana pama nu bonkungu ya bamba mbebene a Michael yam yo mbe sonwa camera ozinga ya mui sibri sanu venma ya Amadou Wedraogo maquillage ya uruli som toronwa diffusion ozinga Abdul Fattah Tassambedo ya bamba mbebene na kiti yala fajili chapi sigiyam zaksomsa poussé den dunda yibewa ya nebni si san solo balo to na sanante el tonda den dunda yibewa me inami kamete nebni simbe tiba kundi ngwa imi meti zugalir biga bari akuba jakob bamye be san ne wala bije oto ne te tum nan ti horbe nan dunda yam mi meti festival pakinoa ti hoda bene den dunda yibewa bambe ne bene amen na balma bari akuba jakob a Solange sorgo bambe bene nenda ya tuma labnan tume ndersti ba yanto on ta ton kane ti dikantasya nenda Alphonse Fonse orona brazana ba pulmara kombigamda ninkanga sobme wan ko gorunde yibe wansi biga ko de men bitenda ba be o ben fajil chepita ayula libra tako ndatem to pose orona brazana ba pulma orona brazana ba pulma pose orona ba mimti orona man soutenir kasana bangar bi man doctora soutenir si rende ya suno kasanga yo pama tout l'on pama not song
très honorable voilà très honorable ya woto den wo do na bre pusum wo do na bra zana ba pulma reki pusum ta so wo do na ba ya woto ne pongo Ne pongo. ne zunogo amin te e bame ya pipiro mikna pama doctora la woto ne bibre wawri ab sõora tẽ wo wa me tõe n waoogo me la tõnd sẽn nam mi la woto yawa tõnd Ya sẽn nam soka. bãng la woto ya woto ne yawa dẽnd d pʋʋsem bee ne bãmba d pʋʋsa bãmb la d pʋʋs kelgdbã fãa Ye. gɩkɛpe la yisa mer mo sã fo saba ner bɩ koa ya mam menga tam ya mam menga a gya fati kana zo pʋgdãnga yembre ya woto mohamad lamin koan ra kõora yembre voilà bale n pʋtẽ welgdã M sãab wã yaa. neba yaa wʋsgo adam sãab pa be burkina wakat kãnga yem sãab watame a pa be nanda ayo lam sãab watame dimaasã ba lam sãab Dimaasã la wata. m datame tɩ kell n pʋʋsa ye la taasa kiba ning sẽn zĩnd zaamẽ wã kibar yaa lig europa wã sẽn tã wã tɩ sɩda barsa bidig n loɛɛ zaame tɩ alma équipe n boon tɩ frankfort n wa n wẽ bia tãab ne a yiibu tɩ d pʋʋsd real supporter dãmbã sũyã sẽn noome albert baamo rãmba sõab rãmba Yo. sũyã noom barsa sẽn loa rẽnd pa vʋʋngor n bala bia tãab ne a yiibu zems n bal Ao, kɔa ya. la barsa yẽ yiime hoya rẽnd yẽnda be neere yaa woto yẽ yaa bũmsã n be balla rãmb sũi yãmb pa yã tɩ wakat fãa gil kɛpɛ tɩ Y goam tẽegdẽ. yawa n yawa rẽnd ya wotone rũndã yibeoogã yaa tɩ bãng sa tɩ yaa alaji tambura sheekã a meng tam yẽ la woto sheekã me sũurã na soagã a maoodem yeelame tɩ rũndã yibeoogã yaa sɩda d na n dɩka wakata yembr la pʋsʋka n ye television wã kaane n ye la d yaool wa tɩ baas ne yãmba radio wã rũndã yibeoogã d na n lem n deega sõsd n taaga tɩ pdg umaru ubda voilà n yaa nord parfum taoor soaba nord parfait taoor soaba bãmba na n wa kẽ roogã pʋʋkaane kala ka bala n tõog n kõ tõnd koɩɩsɩ bal yãmb da wʋmda bari yakuba jacob rãmba n zoe n bɩ a bigã tẽngã pʋgẽ wakat kãngã wã nord parfum me na n tɩ boogb lame Ye. yẽ fãa ket n yaa tʋʋmdã ya woto a na tall ra sãnde b na wa kõ tõnd koɩɩsɩ yaa wotone aw haya den kala bilfur gũudã nord parfum tɩ b wa kẽ kaane tɩ tõog n paam vẽenem yaa woto den rũndã yibeoogã d na n tɩ rɩka sɛba ne wama zut koeesã n taasɩ na nan daa tɩ le quotidien wã sebra ne wamda zug rũndã yibeoogã b gomda yõ-koglga yel burkina faso kaane yeelame tɩ tõnd tẽngã sõmba me n yalse ned sẽn mi n maand d mensã wala bõos rãmba n doog n nintãm sã n yaa ne neb nins sẽn be b kɛɛngã taoore n bõosd wã wotone yaa tayru bari n gom kãngã sebra nengã wɛɛsĩigẽ yeelame tɩ paka rõnda yʋʋmda 2022 wã cardinal philippe pedraogo zẽka koees n taas burkin-biã sebra nengã ni ne kirist tẽedbã gelle yeelame tɩ yɩl n kɩ tɩ program ninga b sẽn boond tɩ kɩgs burkina wã tõog n paam pidsgu b yeelame tɩ neb ninsi sẽn tʋmdb kaorengã pʋgẽ pʋɛt ne taaba bãngrã yel-kãngã pʋga sebra nengã naas zĩige dĩidẽ n tɩɩda wa talla tõnd ne kẽng ne yaook n tɩ wilg ye tɩ pagã yembr n kʋ biiga sẽn zems sʋʋmã tãab wotone a pʋg to biila sẽn kʋ wã n zems sʋʋmã tãab wotone n dɩk n tɩg n lose bul-kɩdg pʋga diaspora wã yeelame tɩ burkina bɩ a bukari sawadgo nin-kãngã soaba yaa ne ninga sẽn paam n kẽ université des états-unis bɛda pʋga n lebg nin-kãseng beene karsaam kãsengã pʋgẽ beene pasore soolmẽ wã yaa tɩ bãng tɩ minisita zoe yõga nebã nu yaa tẽng ninga b sẽn boond tɩ sarɛã wã ku-pɛɛla kiisã yiibu bãense la b kõ laafɩ wa tẽn-tʋmdbã tãabã b sẽn pa sõng neda sẽn wa n ka laafɩ wa wakato solenzo bala ve commissariat wã tãn sob n soosã tɩ wẽ lame la b ninga la bugum yaa wotone la b togsã dẽnd yaa le quotidien wã ne wamda zugu koes nins sẽn be be la wotone alphonse fidrao le pays sebra ne n wamda zurunda yibeoog b talla tõndo n kẽng sã ne wala paka tigrã pʋgẽ paama cardinal philippe wedraogo wilgame tɩ d kɩdme tigrã la d kɩdme tɩ d yamã wã y sõng-sõng taaba n na zĩnd d yamã wã d gãt taaba seba nengã yib zĩigẽ b koees wa wotone b lem paama zĩ-kãngã sõsg ne labe pol da bãmba wilgame tɩ pak yaa tik ninga sãn tõe n kɩt tõnd dɩk sor sẽn yaa tẽeb sor la vɩɩm sore seba nengã a yib zĩigẽ b kõta tõnd koees wotone kell yaa le pays sebra pʋg wilgame tɩ paka tigrã woto a yaa bũmb d sẽn maanda rõnda yʋʋmdã yõ-koglo kaalem sẽn be be vɩɩmã me sẽn leme yaa bas-base
ne mbuida seba nga yob zĩigẽ wã fãa yaa vẽenam le pays sẽn vẽnega tõndo rũnda yibeoogã talla tõnd kẽng tɩ wilge t'a yurubari bãmba sɛga kiba kɩtba b goma burkina faso yõ-koglgã sã n komsda yelle b yeelame tɩ sɩda wakat taame tɩ tõoge n wa ne b sẽn boone tɩ état d'urgence la ya nimbãanegã nin-buɩɩda sõngr wɛɛngẽ zĩ-kãnga sẽba ning piila yembd zĩigẽ yaa wotone la b gomda talla tõnd n kell n kẽng tɩ gome zab ne wala yõ-koglg kaalmã ada poliisã paama neda yembre n gilg tɩ yaa yẽ tõeme tɩ pʋgdmã ne wã a kell n wat ne ligd woto n kõt fo rẽnd neda sẽn da gilgd n wẽed nebã paama lame a yõke rẽnd sẽba ning pisle opozĩng le pays rãmba vẽnegda tõndo yeelame tɩ tõog n maan voɛɛsgã ministère dãmbã pʋsẽ wilgame tɩ ministère ning sẽn yet sodaasã yel zĩig ne koglg yel zĩigẽ beene wã voɛɛsg yella b gomd n tõndo n wilgi y da maana beene wã t'a yɩ toor zalle n pa wẽnd wa zĩisã taaba ye rẽnd sẽba rãmb wẽeda kũnga zĩ-kãngã sẽba nengã yob zĩigẽ tʋʋmdã a ra yɩ baka tʋʋmde yaa wã me le pays rũndã yibeoogã. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, on va de Zougrounde Ibéora, Tala Tonantimine, Tadamiba Sera, directeur d'Ama, ne Red Chef Rambasambi, Saint Newala, Radio Ramban et Télévision Ramba Poussin, Absirablement, et mais à Bangé, ça y a. Titon Tara Yehantari, net en souvent source Sakai, ton papier ban un bon boumbi. Then, ya Yesok Pukai, pas un bon boumbi. Then, ya Wotone, Laptosien. Sã ne zoda ne sodara wɛɛngẽ burkina faso na n vilemda nengã tɩ iran sool mo bɩ sokra la woto ne sebra nengã tãabo sebra nam sẽn soke b yeelame tɩ mao ne tã sõm soorsa premier ministre kẽng tɩ kenga sodaasã pelse sahɛl la soolme mali b sokame n na n ges yaa bõe la etienne fakaba sisoko tõe n namas transition rãmba sebra nengã na a zĩigẽ sokra la wotone dẽnd yaa aujourd'hui au faso wã ne wamda zu-koeesã la wotone. L'exprès du Faso, c'est vrai, il y a la sorunda, il y a tolo vimimi, c'est vrai, wam zogo, aba wili da tondo, ro kasanga hamme woto ne R plus 3, il a metti à bout de la so, tentumba, seraptab zniga mbonde, boulot de travail wa, la hamme yana woto ne, pal wam wama renda abuli da tondo, ro wasan ya toto, c'est vrai, na zingi, et tu pa ma venam, tala tondo, en an kenganto wili, han hen kene voyage zĩigẽ wã ministère ning sẽn get sodaasã yel zĩigẽ b wilgamet ade mosã wã b na n tʋlg n kẽeme n voyasa n tõog n bãnge bũmb ning sẽn be beene sẽba nengã yib zĩigẽ y paamda koeese b goma ne tõndo tõog n maan pʋʋsgo la lema n kẽ yẽd n tar pʋgẽ na yɩ tɩ zeb n tar tõog zĩn yõ-koglg wa wɛɛngẽ b wilgame tɩ ad yã wã yaa zab tɩɩda a taab ninsi d n dat n tɩk n zabe ne tãn-sob n soodsã talla tõnd n kẽng n tɩ wilgi ne université Aube Nouvelle sẽn paam nuk tɩkri ne université Nazi Boni b wilgame tɩ ya université rãmbã yiibo n dat n tʋm ne n taaba tʋʋmde nuk tɩk la sẽn maana paka tigrã pʋgẽ ad koees nins n yɩ cardinal Philippe Drao nengã lem paab wodu la so archevêque nengẽ b rɩkame n ninge ne l'expert du Faso rũnda yibeoogã b talla tõnd n kẽng n tɩ wilgi tɩ CSC sẽn get kɩbɛ kũuni na tũ wã sẽn segda yelle ada bi sa koya wẽnegi tɩ remdɛɛnmã kilip rãmbã yiibo video rãmba la b gɩdg tɩ pa tõe n ninga woto tɩ sãn bata wala yong wakat piigã a tɩ tɩ 22h wakato pa tõe n yɩs kilip bãmbe dẽnd sɛɛse rãmba vẽnegda wotone b lem n gom ne tõnd sẽn kẽnd ne président Thomas Sankara ne pʋʋrẽ dãmba b sẽn kʋa booda sẽn ka we tɩ mosã wã lebg akɛ wa yella b na n sulg n gesã tɩ yaa la wa tõog n paam pilsgã zĩigẽ zikanga abu wilgda tondo tɩ tʋʋmdã na n yɩ abril kɩ rãmb pis la noa sẽn wate la b na n sõsa zugu yaa wã n be l'expert du Faso. L'observateur parlera ne wam de Zougrounde Ibéora, isan like, b na n tall la tõnd n kẽng ne sapõne zug-peoogẽ wã b yeelame tɩ b tɩg n gesame sã ne zug-peoog kãngã b sẽn maanda zĩig ninga sapõnã yaa to-to la yaa kẽnd ninga to-to tɩ b tɩg n koagla lame oa pii wã dẽnd b kẽngame n tɩg n maan kaare sapõn zug-peta maandbã nengẽ sebra ninga nuwã zĩigẽ yeelame tɩ MCR t'a yurubari bãmb datame tɩ wẽk nin-bʋɩɩda tɩ b tõog n sõng taaba sã n yaa ne wala zoɛtbã wɛɛngẽ tɩ nebã tõog n paam sõngre a pa sek taal sẽn gʋls n kõ a sãn-biiga wãn bɩ sẽn be la y wa rũndã yibeoogã sokame n na n gese yaa wãn la a Sankara zakã rãmb na n kos tɩ b yao bãmba
be elementi na yesame nananda la nanan na yesame ye nananda na papa me pass then be element atayuru bari wane CSR yawnde ya nerfa na mana 15 pantongo zabra wenge be element isane service révision de l'OPSA a chef Rwamba a tout le monde tient ça a gulus miuga a gulus a big miuga zang fasi rati elemente oblibam soba wennam neng maune tan soban sursa toni sabla zamanu wakane yam yak ninga semana akra waya na neta to se jidli regard sur l'actualité le bon wa yele jour Pâques 2022 bi elementi catholique rama ni protestant rama fa ya ki o yenga ani bon sienga la ko wennam ti san karam sibra ninga yibu nena zigi ya kiba kanga mbebene ade l'observateur parle ne wam de zugu ko ni simbe be runde be wala woto burkimbia.com runde yibe wa wulida tondo sanki de ne tonda tenga yoko lo wenge obi la mette chama de minna to no singir sanama yelle sera tenga to soba abuliga bam zulesi sane wakat kanga la mette coup de compte zigi premier président wa abzalo la me na magire ne nafsinga tuma président du Faso Paul Henri Sanda Wadamiba to yansame aman kase to titumna ananton tumen burkimbia.com talaton ke lengum senkinde zabne tan sobon sot sa wenge président Damiba wuliga metti bamba nandi ka rashara lablema lema nyedan la borum nan tarme ampa de ren tumna nayi wotone talatondo en kenga nan to wuligi premier ministre Albert Ouedraogo sa ntolo ning soda futu en jin ha ne sa la bobo wana ilan tonwi en kenga soda sa pelsi to bni dipanga nen tomna obzinda dori solmo talatondo en kenga région du centre nan wuligi ti neda yemala pama en yok la nye soba wuligi matien ton ko yam portement ti wo de ligda auto ti a somane yam ti pam ligda police pa malamen tabari tibali ya giligde en fibid ne batumde lawotone ya wambe burkimbia.com évasion ya le pays tourne nord journal site rasmo popoe anen wam de zurunde yibewa abtal la sonsoneri mdema apol mbeni ninkanga soba absonsane ba yeleme adia wakat ninga edmin tirambe zulu zugu ti zulu kanga mi wakiti supurwa sebra ninga yo poezin kibakanga mbebene si pon yel sol matala tonon tiwingi arkulum bisi o honton ko lo fo ofruwa ane wehnis buto to sonton wakembene sebra ninga tabzingi wakat kanga tala tonon tiwingi ti karma vuim pour ade yamsana man to vuimde sanwa mi kamenti pareil pabe rom pour sibra ninga ni zugu kibakanga mbebene abela meti action civile la saine to masankari ya anda sobana ya domasi intérêt ya anda sobana ya obi gar ya damba sibra ninga yob zingi sokra soka wotone mbawda mi lati masingi ya soba yele me mam ya bi pula la mam dolla wa san sira ya waqati la yawla ndaton furma waqadam pour sibra ninga no zingi kibakanga mbebene mbawda yele team wotone wema kobra singe so kamaya inga to yam to me ti yam pipi yam hanshira bi pool bala bi yam to ne yala bati na ken yi kan ne bi sebra ne nga yibu sokra la wotone nen wo ram lewo me be évasion pour nen ya évasion ne wam de zugu ko ni simbe be ndunde yibe wala wotone yam palas télévision jet ba fajil tepe yam palas radio tel ba fajil tepe bangi sayti ya sebni si sambe ton go maru ndunde yibe wala wotone den kala bilfu et nan ko ngam la do wala kala bilfu na wacce yil bunda ane tawas ko ko ya sida tina lika www.savanfm.bfe et dans lika bene je ya bon yel bundi ne taso la alaji zida boka sinaba ningbe no dunde yibe wan kotondo unde yibe wan sa ya ne yel bunda to se ton bala
neb ninsi tõnd sẽn pẽnegd b rãmbã yaa tɩ y bãnge walma neb nins yãmb sẽn tũud b rãmbã b yaa yãmb wõnego bɩ yãmb sẽn tũud b rãmbã yãmb wõnda taaba la y sẽn tũud taaba a tɩ yeelame tɩ neb nins yãmb sẽn pẽnegdba wakat fãa wa gillã tɩ yãmb pẽnegd taab n pẽnegd taab wakat fãa gill tɩ kɛpɩ wã yaa tɩ yaa yãmb sẽn wõnd taaba yĩng la yãmb sẽn pẽnegd taaba ya wa yãmb yãkra teesa zĩiga yembre la yãmb sẽn pẽnegd taab wakat fãa wã pa tõe tɩ yãmb tagsgã n pẽnegd taaba wakat fãa tõe tɩ yaa yãmb daaba n wõnd waa raab yɛnga la yãmb sẽn pẽnegd taab wakat fãa wã dẽnd yãmb sã wã yã neb sẽn pẽ taab wakat fãa n tũud taaba bɩ ra sok tɩ bõnda taab bala wõnd taab n tũud taaba mosã yeela woto ya woto dẽnd yaa wotone dẽnd wõnd taab n tũud taaba gomda yaa wotone n yaa rũndã yibeoogã yel-bũndã a la zĩ zɩda bua kaasɩ naaba sõn kõ tõnd la wotone la tagsga rũndã yibeoogã a la zĩ zɩda bua kaasɩ naab tɩ kõ tõnd tagsgã tɩ yeele tɩ ninsaal yalemdã sɩnga raad ninga wa n tɩ sak n na n koos kũum kʋgenda toogõ n wa tɩ yɩl gãasa koosgo a tɩ yem tɩ lirãmba yawa ninsaal yalemdã wa n na n tɩ sɩng raad ninga wã yaa sẽn na n sakã n dɩk kũum kʋgenda n koos toogo n wa tɩ yɩl gãasa a tɩ yeelame tɩ yɩl lirãmbã dẽn ned sã n wa tɩg n dɩk kũum koolgõ na n koos toogo n wa tɩ yɩl li-gãaga dẽn da tɩ yeelame tɩ ninsaal yalemdã tɩ wʋsga zĩiga la sɩnga zĩ-kãngã fo nambo gato ya soma ya to ya oto ndeng mpama wen bilwa bahra en ko he no ati kuma ko lo mo sa ligide tar hita ya wa ligide tar hita yamba one kum ko on men mbe hat mana ni sana mo ya wa nen yesoba ligide ya to nen ya oto ne nen ya tausra alaji sida bua kasi na son ko tondo la wotone sanda be la kabna na ndika vyen ma yido tone antahdo denda ya safan ninga Europe sambonti eko ya sababu tipam tiwa kansa runda yibiyo Salmata Tuma ba pia bala waka Salmata am na bonza fo ne wenda yemra pina bio vien fa kom ligitum da sanfande mam bunza men je masa na ta kiwu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya ay por fo sanfana ligdi Zak sabwa ayo da zabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba han su tia eko mam ya wo ya wani ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mam ina sakaye ti makange wo ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya da ko sa eko pierre dam te kasati ta yunoraka comme debout fo sam pet fura matam di kanjela mam da tamen Mchenye ai Salmata la za portari na yinu fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36
Yampal sa télévision jet ba fan jil chapi ton da pulma yamba tina pa ma PDG ubda runda yibe wata ton venam te bam sogolan sa woto ne na chen Côte d'Ivoire la fan jil chapi ya festival pakinwa sababu ngala bna zen kabna oren chen bene den da ina so sane bamba ti bam wo ton venam bam chen da poa la bi mon ton venam yela ta pour s'entiende ne wala bam tum da wenge Alphonse Dro ne isa mermo san fo ti PDG ubda sirbe ro rapport et poser la ne ibe chubari la gas la fibala aw et niam ti paka joenki me yum fa paka yamanda promo ronda wa no parfum bien am produire ma butotora promo bembi bon nande ngam pousse mbar ko so la pousse christian ba ne moyama be no le pour ya pipilote ma mien no le yiba yektaba donc on ata no le no lokla la fi e bondo promo manam la ya angolo ma ko promo ka détail wa jinse mbara hamti o nyite ta plafond wala balaton sakaton pa wol wa bilfu yira wa le bambo ligda bala ligda bora ti le wa pina na promo anam hada ton client ma la wa angolo zinwa wa carton pour ton bala da fo wa shirko banase ya angolo zin la ton man promo voilà donc il est auto tu faut handa bo tempa ma nyor mebe voilà na yelente ko harba me pam voilà ko harba zabra wakat fa ton boda consommation la ton zin bala he angolo zin bam ne donc te tien bam yelle donc yanka ya yete na mana auto den fa hanki ko ba ya yibo voilà ki yete ya pin fa hanki ko ba ya yibo fa anda ta yemre ya pisobe voilà la nyam ti hane nyam hazi wakat kan so gonna me na nkenga bige festival pakino isna tosa yawla ndo am ti awera panan to nkengi la yawla point ina to nkengam bon yam ming ti wakat ninga savan ham bezini bon ton me ton ne savan ya gomorlite mo lui savan ho modor nan cenga ton me yelam tin nan kanam papore ina ya bla men liban pa watina ga ne kudi badam ha yi kan sokta abnu si yete bam tara centre beda ti kama bebe ti nonga ya wuso bam kami bam na ma na sobe til la bam cena ngoht mam wa til jehe hansiri yelo zogna lira ma wa bam katek wa filmer ngom tum goma ringa sidia sida bon sokran singa sokora tam yelo ya bum sidia ven ya wa top sisi wo to yeta ha woto mam modron wa modron wa mam goma liem dem tum na wa me mi ko bi kan singa organize yes haya wa jeha mate hana wa hana yino ya bam nan cin tu saban fm tibala abelam ti kulko pongo yanyi ba pongo donc ton nan cin tu taban tin man pakino la kelen je het ten fara ivalien me nembo et ba me pa me tibete sigara ratosa ona ba hala han wa ba fana ba yela yam na zabil hunti makon na za wala ya bilfu na dilla denga vena ne ba passé et na za bilfu bala sira ka ten diku so la nen ninga hasnya ka karan wa je na ba ngai to tir handat ma hat ten le ko rara to organiser envoyer tera netre la ton me ngai ek ne sira interagir ne ngutera en pa mon kone bati 80 seki la o moins na wa ba nora ne fa na pa me la na tana ton chenkan wa ya na yelenti banti burkina sir pa ma bum sidi avena bala bam o me nga nyagara ben na je hema mwenna ba me nga wala leon pare nango ham ne ba ton to rotun dima kan na vi ke bilfu wala la kete kana man ga magara ben na le ba wa kaden jedi donc when han sa ke dima san le ba watte inna le ba non ba yam pa jin saison dima kana jin saison ya sigare yi balla nan de ne ba be saison bala droga ne na to sala bonna han kama mengam tole nen nan katen di kan kone de wala han kon kana zeme wala zama yam zinda bobo dula so bi yidarenda ya to mo leken antima yamim te bobo ya Burkina deuxième capitale voilà donc bamme handa yi zini wurte ya ton be bobo ya bolo bala ina ke ngo hane bati ninni nga wanda ta tondo be ken whatsapp mo rale won telephone no la to hetaba
ti ton préféré lam to ba man vocal vocal la pour ça te mara yin ngoma handa teka to son wa kira la loka la bol ndat na zin ngoma mara yin ngoma ziem same la ton vura ka hoy kidam to wagat ninga appel la menga réseau aka somay réseau hanga somati a ka ya bondo la haya whatsapp wa e barka le ko si pour na le ko la donc ni wan nango hane ba to sita ba ti whatsapp la ton pinga ma yida ti haya top sisi wa sigara ne droga dalile la rata vi ken whatsapp wa go ton be e ti la ko be whatsapp la ay kat ko ngor yaka ka ko ngor yowa ton mi yele dina débrouiller to namba wato ma hiti yi pa ba ne namba ni wata donc han débrouiller bala pam na donc nam pousser la barko so yam de ton tinna convene bil fo ne ton kenna wen ha sa ke jedi nan lebe ka bala ton coupe tike wa ala retour jedi la ton retour donc wen ha sa ke le pa ta burkina ka tri yehna mana ona denda sa boto nan pusa PDG ou da barkus ko ve ninga sindikanta tonda la kodi ba da me guba ti festival patino wa ati elementi henda tan ba habrama fa to se buto to la droga la haya yo yoki nor parfum yam ye yoko bala yam an tabi en balbe yam ye ngarab tenche ati elementi sampa top sisi wan sa pour on vira ba hata oy le ban vena woni ban pa to bangam parti essayer voir na yizalo essayer voir na yizalo ko ba ha ka tane ba fame essayer voir na tane ba fame voilà ham ko yam ti tayam fa wa mo ron pa bang ta ya sono mo ron pa ma ti tayam ma hawa tun le ba mana ko man na to ta yiburkina kan wat ko yam la ha yi yam na wo to ran kiran pa ma lazi ko na yi to ton zara nan ka wo voilà dende na pusi par kusro den ton na en seba po aturunde ibe o passer ta le gulsa sibran ko sambi ga mo bismillah wa ina tunta ba anti lak sibran al nje Alphonse Draw nje rende isa mermo sanfo nyamba consorete na sitkin sibra pour un lac mbang bo moni sembe beti à l'observateur parlera pour l'arsana en qui autono passer ta le ligament o ambi mim te foket en terrain te hansing net tenwa avril ki ura manasa 2022 son lo wa keten tera go ne ma to soba premier ministre Albert Ouedraogo hanto wanya député Ramatauri en nasa ko yinisa o mime te ya assemblée législative de transition Jacques l'absent hansa ko yisa me ya nan wiligi sonning bam sanan deke go ne ma to ma nan ken toto ya yenda la santiran kon la reme wa da tonda ten kugu bila monte sharta anori ka pila ni te bala ya benen la buligri tab sera da me un zin koira wala wakat ni ngab san zeki antasa la sida hamik ti koisa banyan hanna zeka atun wala han ser la yi venra ndata kane wuligi te giel la bwa kon na sada monte chiffre damma la bwa anter kon avon wana le député Rama sur ce qui est pour un tu m'as dit qu'un gese un mec tu pas tout le temps en face ya boro ya hanki de na wala soda sa hambe zabra sunya rawa ligid pour ni se monter pirim namma absent compte ba weng ila meta wa wane le ko ning be wa kira yan se meta biya ma ya bi ti absent to sa pas tout le ya buto en face la sida mam yikame na yilan to ram pam yela vient en face en tasse fo m'voye ça mais am gien sama la manan tin revia sokra han sok premier ministre yedinya me tobna anu wiliga me te runna ha na lir pori ni san konte soda sambe zabra sunya wa boti pirima ha ne soda ni si monete militaire ni soba rarfa ya wike ko be sobi lab konta ni ya monte militaire de rang la ha ne be monte sous-officier ma rarfa wike ko bo nasi la soda ni humbonte officier o mosa nyerar fa ya wiki turi la sida wambi ndata meti bank tamam yikan voyage nam pam venama yela meti 5 septembre 2021 pas on passé obligé pour ce zugu inquiété te grand tika ya anta halu wiki ko besibu la handola rena mosa ya ob ha gomne fo soda sa ligre pour se wenge bo bang sa to monte pirima hantika la hampasa lam nande kan tasha monti militaire de rawa nyenda dar fa wiki ko bonasi lab konta la haneps mo sous officier wa wiki touri dar fa la officier o mosa
ya tula ko besibo darfa wambi yela meti sida net pa bi empanyo sodi la mam wum point yab son wan ton na wade le kuran de kan ta premier ministre la tudugri la fo mi me adam bi buda fa ton tudugo me ton yo so me la managara mana woto ya it mimti soda sa sira da me mbas yam zikanga te so managa mam to bumugo ninga it mimti bo pa na bo tum na point bali ni mama hambe zabra sunyare on ko do menga nyina da bi tenga yinga itara da me te et patien yaoba hati tonri en pizangi la mam to sa aya bum nan ke le yanta zingi ti pirima te ka ba be ne hampa na wa pasi sida pana yinambo we wambi nan tal la me ke lampa ha ne premier ministre on wilig fu tom nan te ngoma me ko mo bi ga yelle lam nan gom ne fa o mim te premier ministre ayap ko mo bi ga yare so tom lat to bangi tine da hambe kulu ba runda antom no premier ministre wa sida mam nan pas ne kam na oren kengi anton karba am posebi la neb han zoen kengan to on serba ab gomda ne da yel sombo en sidu wiligi aban tar ma men ya ne han kila do woso na yilan to on dik bangram pa hab tumna manar weng rendap san yak ne da taliba go nem to sob te ka auto sida ko san tatmam ya you know lab ngomdi neta hammi sane tumna asan kibinda toto yare soti mam wom point premier Albert Ouedraogo ya net ninga han tolon ya nasa dambonti mananger han sologa mengla ma men kilade na yita tumna nyosgo dazindi ren ya net han kilado wosgo na yila manaka tumna la sida yila metti mam woma point palingri to wakat kinri premier Hassan wom zula ya hen koto ti ya ne muida nenge yenni ndat managri o payade ne abton bala je kap telephone dik banga on bole an kelere an pa managri taw o pa vig ne mane sane yilbam may rende obaraba bum ning hambe sunu ya bam wanan tuma ko mawti le ko ya sombo mim pam ti ta ne muida ne zula ning poa obsambewa yela meti go ne ma to soba tika woto ne nan tum na yile kit ne muida yam gande ti sida sida wa men nan tume la sur pakame nan kila ne muida fa ya zule ning fa wambe ya neti funaya ya ti wakat kire pa vigdi ne ha min kila zule ning ya min ning serdan geti yella manara ob konta non sa mon instruction am ta ton pam pourbo la ton pam tumbo ti yella pa managre den premier ministre ya ne ning son wa ti sida obwa meta tumna point obrata men dik ne mbuida kilare an lui tawri ya yenning fa bi manaka ton ke taw to mim ti ton tenga sidbi wakat ning ya to point ya kilam point zemse yuma wana wawa ya ren soti mdata sid wiligi nebnis fa sanda zoemi neda premier Albert Ouedraogo am sodor ye nisa paling ne nimbam namay la tonie hon côté yab kilam panya har kanga point la abrawa tume ti tumda point politique volume wa nyokoba to bo wene ma zi poti ya politique mo sa nan lui tumna tawri nan di zinga wakat kanga passé monsieur ton kotame to ki le yanse yab ya sopti ne ba gomda la perde wambi banga saya tam nan ta lo me long wilente wiligi ti a hanta kiuga ayobe be hidane la niati sodasa seri waro na sida ton rame anti obodo wodo kane la boda yabo yela meti prina Thomas Sankara ne pour namba bampila yibab son quoi ton pam ven ma wenge boda siti usame apaka me boda boome la nya meti yawlam koyra yi avril le kiura ma yoba san lo 2022 la sari roa nan ton ri asit ka boda mam patakati ya tilai be mam ser da men libo tos fo boda han ka ne kam fa handere ha ne sibra toto ha ne sen ngi bam tale o boy to ya sababa ya mitira to sibra bam pat sagade te se kam libo to fo ne kam fa sibra hin ngi bale mda zo ngoma ne fo am sibra han lo ya ne na mosaya te sanna tikne tondo tonda hangana toto ha yela meti boda han ka woto no ne kam fa bangi apan la gisa ade ner kam fa
tara han pila no wate ta se ba bramma fo man tara han pila no point an twete fo sura han pa no ne boda han bototo bo ko se to le ba mbo boda le na sa da monte appel la vo se ka da mane la yena lam nan to fo to bangi ti wakar kan yena tara sonra mto tara pila no ada satamya arba avec le kiuram pisi ba san wata 2022 nye santa pam soron ton yi table ba ngi bumam nenga wa palem ton ren mtraso la wakata la mami pour den jet tibali halin ta wakati mam wa nangul fo sebara mam papa am kibari to ba han sibara bara masuka neda antolo man sebara woni tira ta meta table ba yi mboyen na nenga wa ti pa jemasi la son ma na ha wazindi mpana mongo kibara mnali ngori kame en taso ren mam kila nan ko lame ntanta avril le kiuram pisi ba san wata wakar kan lobni fengese ya annam la hansit ko se table ba sulung ngese bam nenga kibar san bi nan taso lam nanan ya sari boda urbe meda ne obsagan ya sagan poka conseillera le passé soda san le manna ba san ne boda zin bonde ti assesseur damma yela ba table men singa tumde hankele ya bord kan zugo tumde bale boda han ka moto bangi nibni sensible lor pori boda to mo san kelle la nyenda soba ya tonga ziningis kirba za haram fo me ho wane ko so ninga andata to ne da han kabe na wa be fo mental wa sa aran winigi amdata woto la woto waligid wenge yela mati ya nyima masaya laba nazin mbanen taba wato nganari te banga nangana ninga ya rete fo na ya table kiura mpila taba san loa abzo enda ziname nango miel kan zugu la nya ameti sebnisi ya seba te fo sanga de fo minti azakal seman kalma aba zakaram kota met bam data woto no yela meti sebam paton poiti tane ba fa na yite fo mangada sogolo menga to tense ko yite blam ki taba nye pa wopini ya wan kiti to banan ton libantari boda woto ne lam data me nguni ti sebam ya am sampa fe na to bangi ya to bangti kidba zakaram mim to ko ngab neba yel kanga point den fo mazin dame angolo sebri mamsen wiligi ton ne da san kabewa sang ni ton me hampa ma la han taga tab tirda ya watondo aya wala woto ne nen ya woligi wenge la fo mama da ti sari borba nande mosa ti boga butoto na zindi tab kiski staba watonri anyansi non ningzo na yansa la sida wambi yela meti zikanga lama miya kada ndatun sokun gese la woto no wa ninga prena to masanga zakaramba ya wan labna nkosi to ya oba mam sokoro to no wa yela meti taxo ya bum nda zoembe boda han kauta izam tek bala idinya me tataw bala kida zakram zoe an sola me mamahde sane zikanga ren so to fana ya ti sekning sama ne kiba kitaba ya avokaram ni hesong kida zakram bamba na wuligi ti magab zoembe me han kene zikanga la magaba point abzoe mamahda men data ti bam nan kitabi yawe wa prena to masanga zakaramba anayi tama labna nkose labule mangi zikanga ya monti france symbolique na yi woto ne labna nkose ya pipi oba maganganare oblem to yamme lem yo kose te ban dik yum pisila nu ti ya avocat la ko to lagame ya bam serenti mawde na yelen ton ti boda wa terankaw ti sida puka obrata mengi ti bam dik ton ngi kiensi avocat ma yaw ba wenge bu ba kose to bi yawi nyenda soba ren ya mama so yiboto la hanzwembe abin zwem bulundegale la ya wambi yela mate ya boda handa zindi abri le kiura pila taba ndana ton konsori tum sid bangi ti ha mik to na se tika yela bamba bimna ton pam venam zang fasi la tomna vi na abri le kiura pisla noa mi met fona ke lon ko lame ti do ton re ambangi ya wana labna kosi la nanania ti do ton mang prina to masanga zakaram san nan kosa mamie ton je wuliga ya wambi to bangi ti sida mampane prena to masankara zakaramba hantoin bumba ipa wat mam yamo ti bamba waton na zinengelerie capitaine na wala ligri mum te kana wala ligri oto yete ton data meta bi yawton oto mampatolo anzam hade ndigir zikangi so ho manara ya to bang ti pagun obna wati kap se monti france symbolique en ko bala tab ko bamba zikang bale fo nyame capitaine
al kadara ya toto wawning hembe neba jining sembe neba man pataka de ti ligi to me wakite to bari kan te ke te ton data me obi yaw ton woto ligi jan lam hane ligi da rabin la wambi yela meti le men jour prena to masangara zakara me ranyim ti aporon na masman kalma ya ne pila yibu bo banga sa dia zagas pila yibu me la senzi na sogli na yilan ton on wiligi bam merabo obanda tab ton ri bo yaw fo me e woto ne ya rin na mosaya la mamba na ngezi kanga ti bali gwama mbebene wa it mi kameti kwesa zenkar point brazo yon kosame ti letawa aton sogole yinu na we nedninga te bana siber ne bini sibera lor pore zak fa nan ko ton datam te biya ton oto ha abo ko isa nda zeka ko samete leta wa yi wala bum nandi kan to gunu wi garanti bumbo ti ne bini sen sibera ha paton nan yaw be bikti leta wa na yaw me nyenda soba la sida ha ne zikanga bangansa te leta wa me rata me man go zikanga na yilanda wa yaw nore yibu ne ba han zoyen yawe wakat loy bale anakibe sebara ya han yi nda zoyen gomne fo ha pa ma sonsora ne agent judiciaire de l'état ti sons kang point anakibe sebara wuli da foro ha ne sam pam sam interview point en son ne karfa yanu ya seri boda la be zikanga ta na venera point bangasa ti ya ton sebara hiza mo bala venera pour ara wiliga me te han tune Burkina Faso wakat hinzinde te miaka na manti kontab sugudari to bon te journée nation de pardon ya ki de wosoko Jacques Haram anti da ne bni seman kalam octobre ki ram pila nu 1987 o wosoko Jacques Haram baton ko même pas mais ha ne yawodo la yawoda point la ma sid manaka me yawasan ya toto la bangsati ya Jacques sa tambala ndapa tonri en pam yawoda la Jacques sa tamba me yela matine ba yiba saman kalma obzahara ma paton nam pam bukundiki en pamba en ton ki de coloré en pambi la zakayo mo sa ba tamba sokoya ya bogo wuliga mete zakang so ba mi wuliga mbala te ba mi pana ya ndere wakiri te hampa buda bume bambang sida ya toto ne bam namma ranyo bra menga wakat kanga ren agent judiciaire de l'état hongom no tono wa ya san tundi nesa an liki ne siber point sib kang bo na me rapport de la commission d'indemnisation des victimes de violences en politique ren ya sib kang pour la fon liki ona mik ne bnis fa man kalaman tourner politique sababu a des journaux du pardon wakato ton romain yansi nan konbezamba jarsanamba yaudo bal ren ya sib kang pour la agent judiciaire de l'état likri antiki nyaka ngomnen tondo wiligi te man gunzu ti ne ban zo ndesi ligidamba ren wiligdame te mo sawa obsawa nan ton le mon wiligi ti bam datam to yaw bam woto ne hanan yawi adi nyok menga segre zin ile gunsu menga segre zin tumna point so ho mana ya yela meti agent judiciaire de l'état ya ninga buda point ti a l'état no resa ta moti l'état akyewa na pam korlo sane buda point bam yen wiligame bam dat lam ti nebni wis na sibra yi bam namma na yawe yaw ninga song dab serdan yawam lak nga pa serdan dikan dogoli letawe akarfa yanu kenga men nan te wiliga te buda zingi ko isa han zeka wa ya tab gesi ti leta wa tonri an yinen ninga opsan nan di ko garanti bommo la bam pana saki le ti bali nebni sin yikan te kan tum na yanin kura pa leta wa tum labiri an kenga ti tum lam yoso me tum nambon ti fo de service handa ya woto ne leta ten yob la woto wa ya ne yikan men yinga anti tum ne ren patwen wa yakan dik leta wa na mane garanti bommi la kenga men nan ti wuligi te zikanga han sekade yabsen sibra bra mahna yawe net kam fa na yilen tonri ti yawda pam pidi yela matop ven ma point bna kenga men wuligi te bamba na sola men soma wane venam nanta zinjata venama nanta zinjata wa han twen wuligi te ne muida bang tumna na yito wati sari woro ramba ton manga wuligi mati pipia bam na wuliga me ti palita wa an ya ninga han yikan tum ne ni hen te amar ni kura tum de top te tumay ren bi banga sat leta pana saki abri kan te ngunwi wa garanti na yelen kiti yawma ton yawi yime soba able men wuliga me
ha wa mikto na kilen tika leta wan yele yam na yi garanti bumbu de ni yusen sibra ha patron na yawe bin yam yawe yibe so vun kwa na yi wala wotone ren leta wa tun wa sidi yime wabse monti garanti bumma ha wa miki to ba han to so bara ma tabi yawa patron na yawe la reme ya na sidi mikto patron en yawe ta ba so mo sa yela mete leta wa han tun ki la wa giri la point ya se yoru ramba han na wuli te ban pasaki ne ton na ala jide leta wa la sida ya tile tinyam kilen yawe wakat kanga tonda nimni hammo tileta wa akio pam ko lo ha ton me nan wuli ga me yele kabe ton tren sakame la idigele ligni hinda joende ti lo zaka kindam da joen pam ligda mati lo ha han nan yaw ne tu nep san kosa bitu man de yak lig ko do be ti hinkela mo sa yawlan ton wi an yawe ren tum na woto na ana yi balballe ana yi maramenga na yelen kiti tumna atun wala san segade la son manra mi wuli do la me ya boda na librandika la ton hangom na soba nan ton wi en vénéré te ton mangi e annam la han ko so yaw bamba yaw me 50 boro ina mangare la wambi yela meti yel ni mam hangom ne fo nzo yon wuli gidi fo man ton woni tam datam to yaw to no ya wakat kangala yela to me ana yikan wa fanwi sa ni yel kanga po ti ya adeni bikaba yelam nangom nefa yelame ti neda ala tumna bas aérienne 1987 yumna rende neda menga obra sondo la wakasi to monti timoa hane duse kanga po monsieur bikaba ya awa men wiligi ti narata meto liba yenda a village obanda riri lablema en yawenda ne hempam namaso ne yel kanga po zuleni fa hazinna la ninga yeme hawa ta wa ne ko so to no sari bodma na sakan tume tu ne ko so to idnam pami ya boda na liban tiusa la namang wambi amnan tal flamen kan to wile ti avril QPP 2022 son lo riam ti tenga to soba prena Paul Arisando Damiba aba zeka koyra tab koyra sandika point abwa ngoma zinga na wuligi tumna lugula sul hin ya nyi rata sula temon sa posan wati zininga tan so ban sorsa nora han zabada zinga te sulawa ya han namba we nyeso sula bambo namya comité local de dialogue pour la restauration de la paix te sida tumna yari kana kenre nge hebna man wonte ton konta ton zindi nenem ni hikinde ka bugurado wona zabade na tenga kam yela metinya wana yi sababu na yela ton kiti te patune bane zabra otone bidik soyata ba te la fait ton pam yari na mosa la wosoko sok de mense tom na vena fase ya anayi wana ya sobrola nan tun la sidam data meto bangte ne bini na man yira oto ob yira sa me singe ne mini da ma sertaba avec le kiuram pila yiba san loa ob wa ne venam ti seka logor podo mi wayan ne kiba kitama en kon quest bilfo ba ma zinen taba ya wakat kan la mini ning singete na zaka miniri hanget ne muda na zema taba la ne muda na kotab suguri yella ayero boli na wiligi tinden na meted bangi te hiye tabna lula sula ba ma te mon sa poson wa bangen seti palita wa andate nyesi netan so sodo he yela me ti ya nepsen be tema posen zining tan so so sa noro han zabde zining tenga kam ho ngandik bura ran zabde netenga ya nepsen be bene ya zutu ramba la hambul ya ma woton data an yogone na yilan tonti tokonta tongo zindi to bigese nebni yikande ko zabte bran zabdon andamba la han tren sakan libon warek zabtida lab libon wanari te do voyim nan taba ren tumna aya woto be vini ngam nan wuligi te wosoro an zaban ne Burkina Faso ha wona ya tenga kam ren bamna magesa me ti nyi ta han tongo zindi tokor ha zindi kira nan de la zabtida lab libon wa tabum taba ren ana vin raw ton tasi la sida yawanyen sirwan tongo me na vin rete de bangi tumna sidia toto leme ya bum hin wulidi ti ya zinin ta so sorsa no ha zabada ya bam namma be seneba na zinin ta banges ton ndati tokonta tongo zinna yina ta togon tiusa inan ko tum na wana ren obna zinin ta ba ambali magna yilan tongo yi
ti tenga kam ba man da binen tap ti bam suka kam moyi kle bande buraran zabne ne mbuida obna mana wan tum nan tari ton jin en tum na yoto la wambi yela meto mim te zab kanga ya zab fo zab dan pane bewa pa mi ya toto ren yel tim ning fa han twen ki te ton yel kanga point sida het da me ti tambo dia renda la sida rabem bene tondo ti bali tum na ya go ne ma han nan la kameng la bati ya zininga ta so so sambe waram na yorna meng te tum nan tume sida la mbebina yela meti nen na ma ti shebran to ya venra o monte cadre formé la ton zindi ti bali yam han pa nyorn ba mpa kibilba mpa ko nors nan dik te ton tum na pagu apana ti kan tayam bodi bomo woningai ne muida bodan ya lafi la yelam ti kanwa nyam han namba ti ya boba fa bi zifa ne ban nan to ya ta bazin an tiwo so nyeso mbala wa to nyanse pagu yela ta ban na wa ki ko so po ti yam yilan to kon pisa wa yi to ti pagu ob han na yi te ton saka men nan de la ton han data lawoto apana liben wawawe ton republika ton tenga sangana bomo woninga ti 20 ya wala da bima wambi ya ren sot mam wuli gden ya ti san le me ti nyeso me William ti ane banda ti taba le wazinen taba andati nyese la palingi ne foya ti ha yeti nyiran tarme ya panga hen yida soba raba nor wuso na pam tumbu lam gom ne foya ha mikti nyiran tara wa ya ton net ya bugura adam na ton ko ne tenga ne tabi to zindi o miti nyehedanti nya ne woto pananai ya ren na mosa lam da to le mbangi tizikanga ananke usame te pagu na yi hinde kam zabte da zabnen ton naram bamra ba nan pam pirzu bam da to mana so ba nan pam pirzu te yawle mi te ba ma hazu man sangninga awata ne rabim arzek fada me anayi togo pagu obna ne man sam ya tudu mwenge te ne muida yilan ton tuwa liberto ren jin ti ni ne taba ya soma la bumning na kit yam ton pam ni dan tara po ya som ne yam ya yam nan de ngam ping ba ma wa somsi to min ti yam panga yire bala me yam sa to zin to nyesi e kila da tab soma en yire yam namba hoto ne to bi kam man to konta ne ba ti ni dan tara awale bari teng rendi semen mo sanfo nyam nan kelan to ngame pasektal sebra sambiga wambi awala tenwa sinda to fo mbatang bigo ti gouvernement yaka yamana na yalse saine tumari kinning ab sombon ti mesure nouvelle pa otone ada yolon tara jules bu tore la wakat kan adi amenti wakata amenti na song ne ba to ko subtero ti ko tero ko so lor pore na yolon waken taw ne pasiktal sebra antibasa Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ti tengra to ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne tor woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingrzini ngwa mpa ni kombiye korong ziga mpa ni yinga wikr ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobilo a hannan tawa zi kwabra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo no sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko ko yelbi nge sito na mi ngubga mi ni ne ba mbebe ngete nyokola wen sa commune pour ti pa motor za para za patabi aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam jile ngi samti bo gonta yam dawo nanga bola nandike ligi troga sawa
a o mamla ro ning ligi ya to ga so Moi, je signe ça. Cité de la nouvelle génération, la simbe bororo. Minute pile nous, ni na tchenga. Ça comme une pour là. Wana yiki lafi wa. Iko mzee msam. Zi bebe. Ah, like assiette. Ya soma ton na yikada azugula woto na spaghetti wa. Nada, lemme. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie. Kenga mena lemungi wa. Spaghetti ganga yura da bai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon fifo. Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhnu ni gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan. Estela ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Si... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est Jean. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, toi mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière en Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, pom silwe, kubri, kamboye, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga pa ya hiniye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agrela be abe wodo police bank sambesia wa ya be polam hambe wala tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien au numéro de la Zéran Koya Mati Abel 26 78 81 09 25. Mais la lay data là moon.imo@yahoo.com. Moon abba ton pam doton gan. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Ya sira msambiga wambi ya wala tenwa sanda to horfo to fo ven ma atang biga gouvernement ya kayama na yalse sane rikne tuma na kenda tour zal lingap sum bonti mesure nouvelle la wumni ngap santikan wati yelo tono ya yela metratement gouvernement tum nora pama pampaso la obning obyalse sane ne buso som magade te tum nori kanga ya bum sum pazemsa tatara ne tour zal son songde ti a ne bni si san tarab tongo ante gul sub ya sa ne école de formation professionnelle dans mo en pam zam so biene la sa ne il kanga ya
ya hal yum sẽn wogle la b lugl tʋʋm kãnga rɩk neb tʋʋmã kẽes goos-nemã wã pʋgẽ na-kẽnd kãngã wã yam yãkra yaa t'a na rɩk neb tʋʋma sã n tʋlg n tara goos-nemã sẽn mi n dat tʋʋm niise tɩ tʋʋm da pa bũmb sẽn sek wala concours bedr maanego tɩ b ges n tõog n dɩk nin-kãensã rãmba wakatã ninga goos-nemã wã rata tẽn tʋʋmdbã tɩ yaa yãg bũmbu tɩ b tʋlg n tũnug beene me n dɩke wʋsga meng tũnugã botone n tõog n paam tʋʋmde n kẽ goos-nemã wã pʋgẽ wʋsgã me lem n ne yel-kãngã pʋga tɩ bãmba tẽebã wʋsg yaa toogo tɩ bãmb dãmbã ra magdame tɩ b sã n yals tʋʋm kãngã wotone wã y na n mikame tɩ mo-mosã wotone wã a wat n yɩ zu-loeese n kõ bãmb dãmba dẽn dat n yeelame tɩ tõe n wilga yãmb tɩ goos-nemã wã sẽn dɩk noog ninga wã yaa neb wʋsgo pẽgdame tɩ neb wʋsg me pa pẽgde yaa wala kaset yo tõnd ne ninga sẽn karema tõnd n karemd ned a yembr sẽn karem tõnd sebrã sẽn gʋlse yeelame tɩ minisrã sẽn yiisa sebrã avril la kiu rasmã nu 2022 yʋʋmda yaa n na n kõ minisr dãmbã fãa gil tɛpɩ wã a ne tʋʋm no-bɛda taood dãmba tẽn-tʋmdbã minisrã basolmã bazie wingame tɩ b na n yãnsame nanda na kẽnd ninga b sẽn gãneg n tõe n dɩk nebã tʋʋm b sẽn boond tɩ sur miseux nouvelle la sã ne yẽ a yeelame tɩ rɩk neb tʋʋmã wotone wã yaa a yaa bũmbu sẽn pa zemse tɩ concours woto wag sẽn taar wotone n pa maneg n bee zĩis kẽere tɩ nebã tõe n maan wag sẽn taar tɩ b rɩk b tʋʋm ye dẽn dɩk neb tʋʋmã sẽn tũud wotone wã sẽn tũ ne bãngr kaset sɛb sẽn yi école professionnel nambẽ wã a yaa bũmb sẽn pa kõt sot tɩ nebã fãa gil tɛpɩ tõe n kẽ sã ne tʋʋmdã pʋg tɩ welgr n be beene yeelame tɩ koɛɛgã sẽn yi wotone wã y na n mikame tɩ karen-bi-bɛd tuska tɛka n yaa burkina bɛ rãmba sokda b mensã sʋkdska tɛka bãmb beo neerã yelle rĩnga bãmb na n kẽnga taoore a ne formation professionnel la zãmsgo tɩ yaool n yaa zãms kãngã me la nebã gɛta tɩ yã wẽnde yaa yel tɩɩm n tõe n pak sore tʋʋmã wɛɛngẽ n kõ burkina faso kaane tõnd burkin-bia tẽngẽ wã rĩnga a na n yɩ boto bɩ wʋsga fãa gil tɛpɩ pa mi sã n yaa ne yel-kãngã b sẽn yetɩ bãmb sõome la yaa bãmb neb ninsi sẽn sõog bãn tõe n paame sor n maan lekol kãensã we wʋsga yaool n yaa ba rãmba tɩ sõorã me n ka tɛk n yaa ka koaadba n nams wotone n na n kɩt tɩ b na n paam zãmsgã n tõog n yɩ wala beo karen-saam dãmba école nins sẽn sob mensã pʋse wala laafɩ wã zĩigẽ kẽer b yiime yaa médecin rãmba infirmier sage-femme dãmba maïticien technologiste biomédico rãmba aya commerciaux rãmba ingénieur dãmba aya fãa gil tɛpɩ yaa goos-nemã wã tʋʋm noe n zãmsba walma tʋʋm noe sẽn sob mens n zãmsb rãmba dẽn no-rɩk-kãngã a wata ne sãmb sʋsgo sẽn ne neb kẽere zugu sẽn be goos-nemã wã tʋʋm pʋgẽ ne sẽn be b sẽn ne wala kaoreng ning sẽn sob mensã pʋgẽ tɩ bãmb dãmbã me yaoog n yãka yam n na n yãa sã ne goos-nemã wã sã ne kamba kaorengo a ne kamba tʋʋm zãmsg wɛɛngẽ yaa wala d sã n dɩk makre yaa wala tʋʋm noe ninsi sẽn dɩkd b formation professionnel la n taasd sã ne wala nebã tɩ wʋsga fãa tʋʋm no-kãensã mengã yaa sẽn sɩng ne 1960 yʋʋmdã la b tʋʋmd wotone sã ne burkina faso soog menga wakata sasa bãmb dãmbã sokda b mensã n getẽ yaa rĩnga beo neerã partenariat public privé wã ra tɩ d goos-nemã wã ne neb nins sẽn sob mensã sẽn kẽed ne kamba zãmsga wɛɛngẽ wã a na n yɩɩ wãn-wãna dẽn sã n mikame tɩ rɩk neb tʋʋmã sẽn n tũ ne na-kẽnd tood zalla yaool n yaa wag sẽn taar buudu y sã n gese ministère sẽn maande sẽn tũnugdi ne directeur de ressources humaines dãmbã sẽn be ministère dãmbã pʋse n tũnugd beene yaa bãmb n yõg n tʋʋm kãensã n tõe n dɩk bãmb dãmbã tʋʋma leta wã yaa sõmba me n maan sã n yaa ne wala sũ-sãamse yel-kãensã fãa gil tɛpɩ yĩnga la zoe kambã fãa gil tɛpɩ nimbãanega tɩ fo paama zãmsgo sã n yaa ne wala n sob mens pʋgẽ wo tɩ yaa goos-nemã lekol n wo yãmb fãa gil tɛpɩ sõmba me n yɩ wala bũmba yembre la nebã fãa gil tɛpɩ tagsdame
ti rendament ba zulugi sayne wala taxka wotone ti taxka bisombo ti taxka sam bisombo I watam mi kamenti na talla yodon ko ne ba fajil chapi wotone la na kitamet option da yana saya ne wala mesure nouvelle la tout mari kran bera yi yan sonan na bera yi wa obo tulon nan ku ko lamen tulon basa jan fasi be yi yan sonan nan to sulu ngese on taxa e le zugu ti bi to be on wa chen taw ne taba sambi ga mon bi nan tal lam ya te chen te laka ti poko po ganda wa sip swade wa poya ngese ya mo kibaram be bene it ketan teramenti tene wa dar jiwo kiura sampila nu 2019 umna wakat ni ngap so wa mi garde view ne pila yemre man kalam sa ne brigade du contrôle des mercenaires et des stupéfiants wa rokane ya sul ni nga san zabada ne drogue pa auto la pipi marbo se mari abi elementi option rande ou so ro pour ti ro pour me ngati pim sem da kabe on vous de remen kité to na man calme yela menti kibar sin yoto no nam sa nimbu de wuso ti gouvernement wa ti atile ni gouvernement to na ndik noya na yi sa ne police ram tum noy pourra la biaw le nam pa ke va so kulim se zikanga yare so to na tal yela en tiang ne tribunal de grande instance be jiara to na ti mana bura bene ya bene la police ram wa ya obna pourba nim kure ti patuni bamen ya miakri bon ni sal vuim to pourra nama ni sal vuim mpasonga taton na poskumbi abela metiba yela men samana na masamya bangay sayti yella sari budu basulu nge se yella la buda kawame avril le curas mayo be 2022 yumda la nibni ismajil kepe sa ambebel kanga poma abre ka sa ne wala sibare ndatan ta wala kisa taba ndabada nuwoto non banse labna yaw be ga yawdo tous kobra fajil tepe ya norbanga lapsan ninga botono la sa ne nizal sa jingwa tribunal la banga me mana option gom ti parti civil la yelamenti ne piga on somba pam songre sen yitsa ne pisum jin be suka be ne pam zulu isa poka rati elame ti gouvernement o balga gouvernement to na yaw sen ne wala ligdi fajil tepe son fawtaba ligde yi communion kobra la million ayu poi sefo ligdi la yelamenti sa ne pui ba jingi tsana jelen jesia yelamenti ne fa han somba pame a net zugu na jem so million atabo ne bebe na 2 million ata ne bebe na 2 million ayobe kien bebe na 2 million ni kien bebe men na 2 million piga kien bebe pila yibu kien bebe te million pila yobe kien bebe ya million pisila nasi tenda te eleme te nebni shi sa ya beradba ane letawa optitam to faji kepi lagam taban na yaw sa ne million no sefo ligdi labna yaw zikanga me son wala ya beerde nende na kenga me antira ambane to ko subtero da dawlo wa keng tawre ti basa pasik tal sibra. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la cité de la nouvelle génération.
La cité de la nouvelle génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La cité de la nouvelle génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan koy maton humwere bala yam be Abdul Service International yam duta mi ba ya wusuko donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen ta quoi yam wi da sima ton na wan rare ligi da hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya wotowa ton on kan wen wi so rare ya sima ton pire rare et puis Abdul Service International kale tum ni tan koy mama madame den yam paki city tan koy mama ya somay ari ya ba ma we ina ngewa madame yam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele tu kenga waton tan koy ma nge nyamba burugiye yamba do ko tatu do ay da lorier je hingira Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa somban yira tabafan sous région po. Mamerata woto mamnenga wa ko tulo bala mamzu taram te cool. Wai nente cool la wa ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool fo rara fa ya cool. Salmata Tuma bah père balawaka Salmata am nan bon za fo ne wenda yemra pina bio vient fa comme ligitum da sanfande mam guza men je masa nata kiugu fo ka go mam ligdi nan da sanfande ya encore fo sanfanda ligdi Zak sabwa ayo razabiye nindari yam mam ligiti mam da sanfande mam kira wa mam ya neba su tia eko mam ya wo ya woni ya mbon wa kora mam leke sans parler to bonti eko ti mam ya ti mamina sakaye ti makange wa ni wonde mam tar pierre so fan za ta kun sai Salmata sanfan na yi wani ya dako sa eko pierre te kasati ta yuno raka comme debout faut sans pek fura matam di kanjela mam data men mchenye ai Salmata la zaportari na yinu fo eko ya safan pal santar baraka nyam tempa mala boutique ramba fan poussin rason la tabliera maninge isandat venum biwe banga 25 40 18 36 Yey MCR président ya atayru baria talla sekne kibakit bala musadar zabre avril la kiura sampila nasi na zen kwese nan tas burkina beramba sane zulu ni sambebene on kuyi wasaran watin ti mimi ti burkina faso zwet ba son nan ta minua yibu tan so mosur sa moyen da sababinga den kitamati MCR
zĩig jatan tɩ tɛɛndbã pa tõe n teel yel-kãngã b yen yẽ dẽndame tɩ b yiki t'a tao ne tʋʋlem n bao yella tɩɩm dẽnd bãmb magdame tɩ wakat taame tɩ burkina faso rãmba yiki maan nimbãan zoe tʋʋmde ba-biilem tʋʋmde tɩ d miime tɩ burkina bɛ yẽ ragenda yaa nimbãan zoɛta leme yaa ne ningame sõn tõe n kʋma to nimbãanega yẽ tõnd nin-buɩɩdã tõeme n yãk yam n na n kẽes toogo yel-kãngã pʋga dẽnd ned fãa sõmbame n yãk bũmb yaa kiu fãa gil tɩ pɩ tɩ b lob koglga pʋga koglgame yʋʋre contribution de solidarité sur le revenu a teelame tɩ yaa ba-biilem tʋʋmde fo me sẽn na n lobs nugu fo paoongã pʋga n yãk bũmbu tɩ b sõnge sã ne wala zoɛtbã la a kẽnga taoor n tɩg n wĩneg yaa tɩ b sã n dees kũunã wotone tɩ yaa wala b maana wala lempo buud tɩ nebã yaooda yaa sẽn na n sõnge sã ne zoɛtbã sẽn be b nimbãanã pʋgẽ n paam yãn niisgu la b be nimbãanegã pʋga la b na n teele la b na n sõng b lame tɩ b tõog n vɩɩmde wala nebã taabã la b mao n gese b na n maana wãn wãn tɩ yõ-koolgã sã n wa yeta kolga weoogo bɩ b sõng tɩ b leb b sẽn yitẽ wã ad yaa ligd kãngã me yaa n na n kɩt tɩ b yõgne tɩ ned fãa tõog n paama zakẽ n lebe n leba vilaasẽ tɩ sã n wa mikame tɩ yõ-koolgã tʋʋmdã fãa gil tɛpɩ tʋmame n saa tɩ tẽngã lebg yɩlemde tɩ b tõe n lebe bɩ b tɩ leb tɩ b sõngba tɩ b zĩndi b zagsẽ wã yeelame tɩ yaa ligd kãensã b sẽn na n deesa yaa a zãabame b sõmbame n dɩka n kõ tʋʋm noor sẽn soa a menga tɩ yaa nin-tɩrg sẽn yaa burkin bil n bɩ a taoore t'a soaba tɩrlmã tolg n yaa vẽeneg zãng fasɩ tɩ b min tɩ tolg n yaa pʋ-peen neda burkin bil a kɩɩk la sẽn be tʋʋmda taoorã mcrã tagsdame tɩ no-rɩk-kãngã a yaa bũmbu sõn-sõmba a yɩ t'a tao tɩ b reng tao tɩ b maane yẽnda tɩ b maane sã n ne wala wẽk nin-buɩɩda tɩ ned fãa kɩsa nug bũmbu tɩ tʋʋm-kãngã tõog n tʋme ra teelame tɩ burkina bɛ fãa sẽn tõe n yãa n dɩ noorã tãabo daara yembre bɩ noorã yiib daara yembre sõmbame n tõe n yã bũmb n kõ tɩ b lobe kogl-kãngã pʋga yeelame tɩ mcr sẽn wa ne tags-kãngã wã yaa sẽn na yɩla tɩ y miime tɩ révolution wã sahabra maana effort populaire d'investissement rdp wa wakata tʋma sãnkar wakatã sokame n na n gese rẽ yĩnga mcr raaba na n tõog n paama pidsg bɩ nin-buɩɩda neng n bɩ tɩ d miime tɩ d sã n na n ges rũndã vɩɩmã sẽn keng to-to wã ninga nebã na n sakame n pʋɩ tagsg ninga t'a yurbaari sẽn wa ne wã bɩ sokra la wotone b sẽn soka t'a yurbaari dẽnda yaa a pa sek taale sõngulo sebr n kõ a sãn-biigã wã bɩ wã rũndã wa yibeoogã la wotone dẽnda alphonse draogo y na n yi beene n tall yẽ kẽng ne dĩidẽ teedã wã pʋga tɩ wĩneg yãmb tɩ pʋgẽ beene burkina faso reemã pʋga reem n be beene tɩ b boond tɩ selame tɩ yaa kaya woto n maan deemã reemã yeme n be be tɩ b boond tɩ selame yaa sabil kogl-weoogo n maan deemã sele n yaa sabil kogl-weoog n maan deemã dẽnd sɛɛse wa gɩdgame tɩ télévision rãmba ra yɩɩ sã ne clip kãensã tɩ 22 heures tɩ pa 22 heures loogr poore yeelame tɩ sõn tũ ne sebr sẽn yɩ alkamisa avril la kiuurã sẽn piila naas 2022 yʋʋmdã tɩ mikame tɩ sebrã zugu nug tikr n tik beene la conseil supérieur de la communication vice président wã abdulaziz baamogo n tik b nugu la sebrã põo sã n yaa ne wala kiba ya kũun tʋʋm noẽ bɛd-bɛdã fãa gil kɛpɩ n wĩnegd tɩ conseil supérieur de la communication gɩdgame tɩ b ra yiis clip rãmb niisi b sẽn boonde tɩ selame tɩ yaa kaya woto clipã ne sele yaa sabil kogl-weoogo clipã tɩ pa 22 heures loogr poor ye yaa bõe la b tik n wa na n tɩ maan botone b yeelame tɩ sã ne sɛɛse wã clip kãensã neb wʋsgo waa n wĩnga b sũ-sãamse a ne clip kãensã n yaa to-toono tɩ clipã a yaa bũmbu sẽn kɩt tɩ ãdem-bɩ yalem wã pa tar waoogr zãng fasɩ la a bidga tõnd kʋdemda bilfu yaa rẽ me n so tɩ burkina bɛ rãmba wʋsga yetɩ a yaa bũmbu sẽn pa zemse la b sõmbame n sulg n gese
tɩ rem sog zĩndi zĩ-kãngã dẽn kɩtame tɩ sɛɛse wã yãk yam tɩ sã n pa 22 heures loogr poore télévision pa tar sore n tõe n yɩs clip bãmba b yiibe a ka ya woto selame ne a sabil kogl yo clip ninga b sẽn boond tɩ seleo dẽnda yaa dĩig dẽn tɩ ra wa pʋgla d yã kiba kãngã n na n baas dũnda yibeoogã kiba ya dẽnda yam paalas télévision wã gɛtba fãa gil tɛpɩ yam paalsa radio kelgdbã wakat ninga b sẽn pʋɩ n kõ tõnd télévision wã yẽ taa tɛka dẽn tõnd na n kõ tab sɛk tẽne wã daar yibeoogo télévision wã tɩ na n wa paama taaba ne salma tab soaba tɩ d kẽng taoore la yaa tɩ tẽege t'a bar yekuba jacob rãmba a me na balmã solan saoodgo bãmba be côte d'ivoire soolmẽ wã na maan festival pakũni dẽn festival kãngã me tiusda rũndã aya na n tɩ baas dimaasa dẽn kala semaine da baasgo d na n paama kiba y buud toor-toor sẽn yɩɩd côte d'ivoire yel-kãngã yĩnga dẽnd d pʋʋs n be ne yãmba neb nins n zĩnd n geeb tõnd n tãag wakat kãngã wã dẽnd d na n pʋʋs la barka tɩ yaa radio wã mosã la d na n paam taaba mõna koɛɛsa loogr poore wẽnna sõsg n laafɩ Thank you.